6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. 1 തീമോത്തിയോസ് 6-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. पहला तिमोथी 6 का 1 और 2। നുകത്തിൻ കീഴിൽ ദാസരായിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും ദൈവനാമവും ഉപദേശവും ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ സകലത്തിലും യോഗ്യന്മാർ എന്ന് എണ്ണേണ്ടതാകുന്നു. വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാർ ഉള്ളവർ അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വെച്ച് അലക്ഷ്യമാക്കരുത്. തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികളും പ്രിയരുമാകൊണ്ട് അവരെ വിശേഷാൽ സേവിക്കുകയത്രേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നീ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇവിടെ 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആദ്യം പറയുകയാണ്, യജമാനന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ദാസരായിരിക്കുന്നവര്, നുഹത്തിന് കീഴ് ദാസരായിരിക്കുന്നവര്, അവര് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവദാസൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവനാമം ഉപദേശവും ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ നാമവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. यहाँ पर प्रभु का दास पौलोस जब तिमोथी को खत लिखते समय में 2 बातों को बारे में बोला है। एक है दासों के लिए बोला है और दूसरा है स्वामी के लिए। तो दासों के विषय में जब बोलते समय में वो लोग जहां पर भी, जो भी कंपनी में जहां पर भी वो काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी में जहां पर वो काम करने के आधार में वहां पर उनका एक बात ध्यान रहना है कि उन लोगों को अपने स्वामी के बड़े आदर के साथ योग्य जानकर उन्हें कार्य करना है। क्योंकि ऐसा करते समय में 2 बातें वहां पर होगा, एक परमेश्वर का नाम और उसका उपदेश, निंदा नहीं होगा। तो काम करने वाले जो दास लोग हैं उन लोगों को ये बात को ध्यान में देना है कि परमेश्वर का नाम और उपदेश को निंदा ना करें। ഇവിടെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാരുള്ളവർ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അടിമ വ്യാപാരം നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അവര് ധനികരായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അനേക അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടിമകളായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മളൊരു കമ്പനി നടത്തി കമ്പനിയിൽ 8 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ദൈവവചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട അടിമകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അടിമകൾ, നുകത്തിന് കീഴെ അടിമകളായിരിക്കുന്നവര് തങ്ങളുടെ യജമാനൻ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനത്തെ നിഷേധിക്കരുത്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ തത്വം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. और उसके बाद दूसरा वाक्य में हम पढ़ते समय में अगर जो दास लोग हैं, अगर उनका मालिक रहा, एक विश्वासी मालिक रहा, वाक्य 2 में पढ़ते समय में हमें वहां पर भी उनका अवस्था क्या है, मनोभावना क्या होना चाहिए करके यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर देखो, अभी जब दास करके बोलते समय उस दिनों में जैसा आज हम लोग कंपनी में 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, उस रीति का सिस्टम नहीं था। वहां पर मनुष्यों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, जिसके वजह से वो लोग गुलाम रहते थे। तो गुलाम लोग जब घर में सेवा करते समय में उनका मालिक का उनको पूरा बातों को मानकर सेवा करना पड़ता था। इसलिए ऐसा एक गुलाम जब एक ऐसा घर में आता है जिसका मालिक, उसका स्वामी अगर विश्वासी रहा तो भी क्या करना है, हमें योग्य रीति से विश्वास योग्यता के साथ वो गुलाम को उसका सेवा करना है। അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ആത്മീയ തത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. परंतु यह वाक्य जिस रीति से लिखा है उसके अंदर जो आत्मिक उद्देश्य क्या है, जो सिद्धांत क्या है आत्मिक रीति का, वो बात को आज हम लोग ध्यान देने वाले हैं। അപ്പം 2-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അവര് നന്മകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾക്ക് പങ്കാളികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ യജമാനന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരുപാട് നന്മ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ യജമാനനെ സേവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നന്മ അനുഭവിക്കുന്ന യജമാനനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സർവീസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേദപുസ്തകത്തിൽ പലപ്പോഴും ആരാധന എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒന്നാണ് അവരെ സേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. तो वहां पर एक बात हमें देखना है कि जब ये गुलाम जब काम करते समय में वो लोग उनका सेवा भी करना है। सेवा है, हम आराधना में हम देखते समय में सेवा का विषय में, जब प्रभु की उपस्थिति में आकर करने का विषय में
वो एक तत्व यहाँ पर आता है। तो ये सेवा क्यों करना है? क्योंकि ये गुलाम लोग कौन है? मालिक का लाभ उठाने वाले लोग हैं। तो मालिक के साथ जब वो लोग लाभ उठाते हैं, इसके लिए इनका काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है कि वो मालिक का सेवा करे। അപ്പൊ ഇതൊരു ഭൗമിക തലത്തിൽ അത് ദൈവദാസൻ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു യജമാനനുണ്ട്. അത് നമ്മള് കൊലോസ് ലേഖനം, എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദാസനെയും യജമാനെയും വെച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യജമാനൻ തന്റെ ദാസനോട് വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ അവിശ്വസത കാണിച്ചാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു യജമാനൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെടണമെന്നൊക്കെയുള്ള വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ വശത്തേക്കല്ല പോകുന്നത്. ഇവിടെ സേർവ് ചെയ്യുക, ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നവരെ യജമാനനെ സേവിക്കണം. तो यहाँ पर हम सेवा के विषय में एक गुलाम कैसा मालिक का सेवा करना चाहिए करके एफेसों का पुस्तक में भी, कोलोसों के पुस्तक में भी इसके विषय में हम पढ़ते हैं। परंतु वहां का तत्व क्या है? वहां पर बोलते समय में, हे विश्वासी भाइयों जो गुलाम है, जब तुम मालिक का सेवा करते समय में पूरा मन से करना, क्योंकि यहाँ पर जैसे तुम सेवा कर रहे हो उसका हिसाब से तुम्हारा प्रतिफल का विषय में जो स्वर्ग में तुम्हारा सच्चा मालिक है उसको देखकर तुम्हें सेवा करना है करके वो भूमि में रहते समय में शारीरिक रीति से करने वाला बात यहाँ पर कह रहा है। परंतु यहाँ पर एक आत्मिक एंगल जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें सेवा करना है क्योंकि मालिक का लाभ का फायदा हमको मिलता है, वो लाभ उठाते हैं, इसके लिए हमें सेवा करना जरूरी है। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മള് യോശുവയുടെ പുസ്തകം, യോശുവ തന്റെ ജീവിത അവസാന സമയത്ത് യഹൂദന്മാരെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर बोलते समय में गुलाम मालिक को अंत तक विश्वास योग्यता से वो सेवा करना है, क्योंकि वो मालिक के साथ उसने लाभ उठाया है, जो भी वो काम किया उसको लाभ मिला, वो मालिक के साथ उसने किया, इसलिए पूरे मन से उसको सेवा करना है। ये तत्व को पुराने नियम में हम पढ़ते समय में, योशुआ का पुस्तक में हम देखते हैं कि योशुआ अपना अंतिम समय में जब उसने इस्राएल के सारे अधिकारियों को बुलाकर वहां पर यही तत्व वो योशुआ अपने भाइयों को कहता है या अधिकारियों को कहता है। वो क्या कहता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने जिस रीति से हमें भला कर हमें छुटकारा देकर आया है, वो भलाई का हम लोग लाभ उठाया है, इसके लिए हम लोग यहोवा परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് യോശുവയുടെ പുസ്തകം 24 അധ്യായം, योशुआ का पुस्तक उसका 24वां अध्याय, അതിന്റെ 13ഉം 14ഉം നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രയോഗം അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. उसका 13 और 14 पढ़ते समय में जैसा हमने तिमोथी में पढ़ा वही तत्व में लिखा गया है। पढ़ेंगे 13-14। फिर मैंने तुम्हें ऐसे देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। അവിടെ മുന്തിരിത്തോട്ടവും ഒരു തോട്ടവും നിങ്ങൾ അനുഭവമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് പരമാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തയോടും യഹോവയെ സേവിപ്പീൻ. और क्योंकि तुमने यहोवा वहां पर तुमने जो दाखरस का तुमने अनुभव किया है और ओलिव का जो तुमने अनुभव किया, ये सब तुमने अनुभव बिना मेहनत के ही तुमने उसका फल को तुम लोग ने अनुभव किया है, इसलिए सच्चाई से और विश्वास योग्यता से भय कर परमेश्वर का तुम सेवा करो। അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തില് ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 26 അധ്യായം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇസ്രായേലിയൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം 26 അധ്യായത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടോട്ട് പോകുന്നില്ല. हम लोग व्यवस्था विवरण में ड्यूट्रोनॉमी जब 26 अध्याय में पढ़ते समय में वहां पर एक इसराइली किस रीति से यहोवा को देखकर उसका नमस्कार करना चाहिए, जो आराधना करके जो शब्द लिखा है नमस्कार करना चाहिए करके व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। उस वाक्य में हम नहीं जा रहे, लेकिन वहां पर नमस्कार करके दंडवत करना है करके एक बात वहां पर कहता है। അതും ഇതേ അടിസ്ഥാനമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദേശം തന്നതിന് നല്ല ദേശം ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ ഫലം നിങ്ങൾ കൊട്ടയിലാക്കി നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് യഹോവയെ നമസ്കരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെയും പറയുന്നതെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ അർത്ഥവും സ്ഫുടവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ തരുന്ന ദൈവത്തെ സേവിക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരാധനയും സേവയും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധന കൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിതമായി പോകും. കാരണം ആരാധനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഒന്നും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്
ഈ നന്മകൾ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തെ സേവിക്കുക, യജമാനനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. तो वहां पर भी व्यवस्था विवरण में पढ़ते समय में तुम लोग एक अन्य देश से तुम लोग आए हो, अन्य देश से आकर तुम लोग को प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया हुआ देश में लेकर आया। उस देश में जब तुम फलवंत हो गए तो तुम लोग सब उसको कटोरे में भरकर प्रभु को तुम लोग धन्यवाद देने आना चाहिए करके वही सिद्धांत बोलते समय में, उसी सिद्धांत में जो आराधना का जो तत्व है उसमें एक बात जोड़कर जो यहाँ पर बोला है, जिसको हम लोग और उचित समझना है, वो ये है कि तुम लोग आराधना करने आओगे तो तुम लोग सेवा करना है करके विषय में है। आराधना करते आते समय में सेवा का बात जोड़कर है, हमेशा हम लोग आराधना में आते हैं। वो सेवा का विषय को अगर सही रीति से ना जानकर आराधना करने आया तो हमारा आराधना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सच्चा आराधना किस रीति का सेवा के आधार पर है करके ये बात जानना जरूरी है। അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണങ്ങൾ യോശുവ നിരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കണം? ഞാനും എന്റെ കുടുംബം യഹോവയെ സേവിക്കും. ഇവർ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ആരാധിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. ആരാധന അവരുടെ ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ആണ്, അവർ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ യോശുവ തന്റെ ജീവിത അവസാനം പറയുകയാണ്, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. അപ്പൊ സേവിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം മുഴുവനും വരണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്ത ജനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും. तो वहां पर इसलिए योशुआ अभी यहाँ पर वो तत्व बताते समय में वो कहता है कि किस रीति से अभी हमें परमेश्वर का सेवा करना है और क्या क्या बातों के विषय को याद कर कर सेवा करना चाहिए करके वो इस अध्याय में हम पढ़ते समय में हम देखते हैं। देखो ये लोग ऑलरेडी पहले से ही आराधना करने वाले लोग थे, परंतु यहाँ पर आराधना का विषय यहाँ पर नहीं कहा है, सेवा के लिए। इसलिए वो कहता है कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे घराने लोग, हम लोग यहोवा का सेवा करेंगे। तो वहां पर योशुआ अपने परिवार के साथ, अपने घराने के साथ जब वो सेवा करते समय में उसका इच्छा क्या है कि यही तत्व में सभी इस्राएली लोग इसी आधार पर आए कि सारा इस्राएल अभी एक सेवा करना है यहोवा परमेश्वर का। അപ്പം അവിടെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ പടികൾ നിരത്തുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തി പറയാം. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവിനെ ദൈവം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അബ്രഹാം എന്ന ഒരു പിതാവ് ബിംബങ്ങളെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അന്യദേശത്തിരുന്ന ആളെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? നദി കടത്തി, യൂഫ്രട്ടീസ് നദി കടത്തി ആദ്യം അവനെ ഈ കനാൻ ദേശം എല്ലാം കൊടുത്തു. तो वहां पर इसके लिए किस रीति से आराधना सेवा करना है करके विषय में बोलते समय में, जब इसी अध्याय का शुरुआत पढ़ते समय में योशुआ क्या करता है, योशुआ सारे प्राचीनों को, अधिकारियों, अध्यक्षों को इकट्ठा कर कर वहां पर कहता है कि देखो परमेश्वर ने तुम हे इस्राएली लोगों तुमको एक पिता दिया। वो कौन है पिता? अब्राहम पिता। वो अब्राहम पिता यूफ्रेत नदी पार करने से पहले वो एक मूर्ति पूजक था। वो सब बातों को छोड़कर फ्रेत नदी पार करके इस पार आकर यहोवा का सेवा किया। എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ്, ഒരു പിതൃത്വം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ് അവന് ഇസാക്കിനെ കൊടുത്തു. और फिर उनको पितृत्व के बारे में बोलने के बाद, तुमको एक पिता दिया है करके बोलने के बाद वो कहता है कि फिर उसको इसाक दिया। പിന്നെ ഇസാക്കിൽ നിന്നാണ് 12 ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നത്. और उसके बाद हम देखते हैं कि इसाक के बाद आगे चलकर उनको आज जो इसराइल में जो 12 गोत्र के लोग हैं, जो इसराइल के सचमुच पूर्वज है, इसराइली लोगों का पूर्वज है, वो 12 गोत्र का उत्पन्न हुआ, उसके बारे में कहता है। അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. और फिर वाक्य 4 में देखो क्या हुआ, तुम्हारा गोत्र पिताओं को मिस्र देश में जाना पड़ा। പിന്നെ അവരെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദൈവം 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ യോശുവ നിരത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ പടികളാണ് പുതിയ നിയമത്തിലും വരുന്നത്. ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് മോശയും അഹരോനെയും കൊടുത്തു. പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇസാക്കിനെ കൊടുത്തു, പിന്നീട് 12 ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെ, പിന്നെ അവരെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മോശയെയും പിന്നെ അഹരോനെയും കൊടുത്തു. तो ये तत्व है जो वहां पर अभी योशुआ वहां पर तत्व बता रहा है, या फिर यहोवा परमेश्वर को सेवा करने के लिए क्या क्या वहां पर परमेश्वर ने किया करके बोल रहा है वहां पर। तो पहला शुरुआत में उनको एक पिता दिया जो अब्राहम है, उस अब्राहम पिता के द्वारा उनको इसाक मिला, और उस इसाक से 12 गोत्र का आगे चलकर उत्पन्न हुआ। और वो आगे चलकर जब वो लोग मिस्र देश में फंस गए थे, वहां से उनको छुटकारा करने के लिए वाक्य 5 में मूसा और अरोन को भेजा, उसके द्वारा उनको छुटकारा मिला।
പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഒരു ശുശ്രൂഷ വൃന്ദത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. അവര് വഴിയിൽ അവർക്ക് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ, അവരെ ശപിക്കാൻ വന്നവരെയും കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവര് യോർദാൻ കടന്ന് 11-ാം വാക്യം, അങ്ങനെ അവർ നടന്ന് പ്രോമിസ് ലാൻഡ് ആയ യോർദാൻ കടന്ന് യെരിഹോവിലേക്ക് വന്നു. तो इस रीति से फिर 11 वाक्य तक पढ़ते समय में उन लोगों को बहुत से फिर इस्राएली लोग छुटकारा पाकर वो लोग यात्रा करके आते समय में अलग अलग रीतियों से वो लोग पार कर आकर वाक्य 11 में कहता है कि फिर वो लोग योर्दान नदी को पार करके वो लोग कहां पर आया, यरीहो में आया. അപ്പൊ മരുഭൂമിയിൽ അല്ലായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് യുദ്ധം. യോർദാൻ കടന്ന് സ്വന്തം ദേശത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് യുദ്ധം ഉണ്ടായതെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. तो वहां पर जब वो लोग मरुभूमि में जंगल में जब वो लोग थे, वहां पर नहीं था उनका युद्ध जब वो लोग यर्दान नदी पार करने के बाद जिस प्रतिज्ञा किया हुआ देश में उनको पहुंचा था, वहां पर था उनको असली युद्ध. ദൈവം അവിടെ അതിന്റെ 12 മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ്. അമോര്യരെ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ ഏകദേശം കുറെ ജാതികളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ എല്ലാം ദൈവം നിർമൂലനം ചെയ്തു, അവരെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ചു. 11-ാം വാക്യം, അവർ ഏതെല്ലാം ജാതികളാണ് അവിടെ ഉണ്ട്. 11-12 पढ़ते समय में वहां पर वो लोग जैसी प्रतिज्ञा का देश में आया, तो जिन जिन अन्य जाति लोग जो इसराइल के खिलाफ आए थे उन लोग सबको वहां पर उन लोगों ने हराया और हरा कर उन लोग ने वो देश को कब्जा किया. ये सब बातें अन्य जातियों के ऊपर जीत पाया करके 11-12 पढ़ते समय में हम देखते हैं. എന്നിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, और फिर 12 वाक्य में कहता है, നീ ജയം പ്രാപിച്ചു നിന്റെ വാളുകൊണ്ടല്ല, നിന്റെ വില്ലുകൊണ്ടുമല്ല. वहां पर देखो, जब तुम लोग देखो 12 का आखिरी में कहते हो, देखो ये तुम्हारा तलवार व धनुष के काम से नहीं हुआ है. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ അവരെ ശത്രുക്കളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 13-14 വാക്യം, നിങ്ങൾ പ്രയത്നം ചെയ്യാത്ത ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു കലവറ തന്നെ സൗജന്യമായി അവർക്ക് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. और फिर उन लोग ने बिना तुम्हारे मेहनत से, तुम्हारा यह तलवार और धनुष से नहीं मरा करके जीत पाया करके बोलने के बाद 13-14 में कहता है कि फिर देखो किस देश में तुम्हें लाया है, उस देश में आते समय में तुमको क्या लाभ हुआ, उसका क्या फायदा हुआ, खाने के लिए पीने के लिए उसमें जो आशीषें था, वो सब बातें वहां पर उसका भंडार का अवस्था उनको खोल के बता रहा है. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ अब ये तत्व को नए नियम में जब हम समझेंगे, ഇതേ കാര്യമാണ്. നമ്മള് ഒരു പിതാവില്ലാത്ത അനാഥരായിരുന്നു, ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവും നമ്മുടെ പിതാവായി, യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ യജമാനനായി. ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ യജമാനൻ എന്ന് കണ്ട് സേവിക്കാത്തവര് പിതാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ പിതാവിന് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. और यही तत्व है जब नए नियम में हम देखते हैं समय में, नए नियम में हम देखते हैं हमारा अवस्था क्या था. हम लोग अनाथ थे, हमें कोई भी परमेश्वर नहीं था, हम लोग बचने के लिए नहीं था, लेकिन सही समय पर हम बचकर प्रभु का दया के द्वारा हम बच गए और बच जाने की वजह से हमें एक पिता परमेश्वर मिला. उनका पुत्र के द्वारा उद्धार हमको मिलने के वजह से ये यीशु मसीह हमारा स्वामी बन गया, हमारा प्रभु बन गया. अब ये उद्धार करता, हम लोग विश्वासी हो जाने के बाद जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, उसके अधीन में आकर अभी हम लोग प्रभु का हम सेवा कर रहे हैं. जो सचमुच ये प्रभु का सेवा के अधीन में आते हैं, प्रभु का प्रभुत्व जानकर उसके सेवा करते हैं, वही लोग ही पिता परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं. അപ്പോൾ ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കാത്തവര് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ നന്മയ്ക്ക് അവർ തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റോമാലേഖനം 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. तो अभी इस विषय को अभी समझने के लिए जो आदमी या जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का सेवा का अनुभव में उसने अपने आप को अगर समर्पण नहीं किया, तो उसका आत्मिक जीवन में अपने आप को दोष कर रहा है, हानि कर रहा है करके हम लोग नए नियम में हम पढ़ेंगे. उदाहरण में रोमियो का पुस्तक में हम पढ़ते हैं. അപ്പം യോശുവ നിരത്തി വെച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങളുടെ നിഴലാണ്. तो और यहाँ पर योशुआ ने जो बातें वहां पर पहला अध्याय से उसका 24वां अध्याय 1 से एक बातें उसको एक बातें सजा कर प्रकट करके खोल कर दिखाया, वो एक छाया था जो नए नियम में हम लोग अनुभव करने वाले हैं. അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നന്മകൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ
तो नए नियम में ये प्रभु ने किस रीति से हमें बचाया, और उस प्रभु के उपस्थिति में हम लोग आए हुए ये लोग, ये प्रभु का कैसा हम लोग सेवा करना है, ये सेवा करने के लिए हम कैसा कारण, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, इसके वजह से हमें उन्हें सेवा करना है करके बात के विषय में वहां पर रोमियो का 14 अध्याय 16 वाक्य से पढ़ते समय में हम देखते हैं। 16-17 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 16 और 17 जब हम पढ़ते समय में पढ़ना 16-17। अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। അപ്പൊ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവൻ ആരാണ്? तो जो परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने वाला ग्रहण योग्य कौन है? ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനും മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതും. तो परमेश्वर के लिए जो बाता है और मनुष्य के लिए ग्रहण योग्य है। അപ്പൊ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി യോശുവയെ പോലെ പടിപടിയായി നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യേശു ചെയ്തു എന്ന് ആത്മീയമായി പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യർക്ക് കൊള്ളാവുന്നത്, അവരാണ് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നത്. तो इसके लिए जिस तरह योशुआ ने लोगों को बुलाकर यहोवा परमेश्वर ने किस किस रीति से क्या क्या उनको दिया, क्या क्या उनके लिए किया, क्या क्या फायदा हुआ, ये सब बातें एक एक स्पष्ट रीति से प्रकट करके दिखाया। उसी तरह नए नियम के विश्वासी जो उसी रीति से प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है बोलकर ऐसा एक एक बातें स्पष्ट रीति से अनुभव कर कर बताने वाला व्यक्ति है परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने ग्रहण योग्य और भांति भांति स्वीकारा जाने वाला व्यक्ति। നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് നീതി നേടിത്തന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം നേടിത്തന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സവിസ്തരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ അവൻ അർപ്പിച്ച ശരീരയാഗത്തിൽ നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനുള്ള ശിക്ഷയേറ്റു ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ നീതിവാന്മാരാക്കി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പട്ടികകൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം, ഈ യജമാനനിൽ നിന്നും ഈ നന്മ അനുഭവിച്ചതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ആരാണ്? യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രാജാവായി യജമാനനായിട്ട് അവനിൽ നിന്നുള്ള നന്മ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തീമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനം 1 അധ്യായം 6 വാക്യത്തിൽ വായിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ യജമാനിൽ നിന്ന് നന്മ അനുഭവിക്കുന്നവർ ആ യജമാനനെ സേവിക്കേണ്ടതാവുന്നു. तो इसके लिए अभी एक विश्वासी को जानना है कि यीशु मसीह ने मुझे परमेश्वर ने किस रीति से हमें धार्मिक बनाया, हमें शांति दिया, हमें शांति देने के लिए उनको सजा उठाना पड़ा, हमें शांति का जो मिलने का फटका था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, हमें मुफ्त में हमें धर्मी ठहराने के लिए उनको बलिदान होना पड़ा। ये एक एक बातें एक एक रीति से प्रभु ने क्या क्या एक विश्वासी का जीवन में किया है करके ये स्वर्गीय बात का आशीष का अनुभव जब विश्वासी अपने में जब वो ग्रहण करके समझते समय में तभी है पवित्र आत्मा का वो नियंत्रण में और पवित्र आत्मा का तो चलाई का अनुभव में वो विश्वासी आता है। वो ऐसा विश्वासी जब इस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आते समय में वो समझने लगता है कि मेरा मालिक प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से मैं अभी सेवा करना चाहिए, क्योंकि क्या क्या भला बातें उसने किया जो हमने पहला तिमोथी का पुस्तक 6:1-2 में पढ़ते समय में कि किस तरह मालिक का लाभ उठाने वाला एक गुलाम हो, तुम लोग अभी किस रीति से अपना मालिक का सेवा करना चाहिए करके उसी रीति का अनुभव में हम पहुंच रहे हैं। അപ്പോൾ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും യജമാനനെ സേവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധന കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ ആയിരിക്കും സേവിക്കുന്നത്. तो हम लोग इसके लिए परमेश्वर का नाम निंदा ना हो और उपदेश के विषय में वहां उसको भी निंदा ना करने के लिए हमें प्रभु का सही रीति का सेवा को जानना बहुत जरूरी है। अगर वो सेवा में अगर सही रीति से सेवा ना करे और सिर्फ चलो मैं आज आराधना कर आया काफी है ना बोलकर ऐसा अगर वो तृप्तता में जी रहा है तो वो व्यक्ति फिर आगे चलकर किसका सेवा कर रहा है? अगर सचमुच प्रभु का जो उसका सच्चा मालिक की सेवा नहीं करेगा तो वो संसार का सेवा कर रहा है। അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മള് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് വന്ന് യോർദാൻ കടന്നു ചെന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു യുദ്ധം ആത്മീയ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. तो वहां पर हमने जैसा पुराने नियम में योशुआ के जीवन में इस्राएलियों के जीवन में क्या देखा, कनान देश में पहुंचने से पहले वो लोग जब यर्दन के नदी को पार करने के बाद था उनका जीवन में असली युद्ध शुरू हुआ था उस जगह को कब्जा करने के लिए। അപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊള്ളുക, പക്ഷെങ്കിൽ സാത്താനെ സേവിച്ചു കൊള്ളുക, ലോകത്തെ സേവിച്ചു കൊള്ളുക, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ലോകത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഖേദകരമായ അവസ്ഥ. तो एक विश्वासी के जीवन में सबसे गिरा हुआ अवस्था कब होता है? वो आराधना तो परमेश्वर का करता है, लेकिन सेवा शैतान का करता है. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സാത്താൻ അടിമത്തത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ വിടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണണം. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പോക്കോ, പക്ഷേ എന്നെ സേവിക്കണം. हम लोग पुराने नियम में इसका तत्व को हम देखते हैं. जब मूसा फिरौन से इस्राएली लोगों को छुटकारा पाने के लिए मांग करते समय में फिरौन को जब बोल रहे कि मेरे लोगों को छोड़ो ताकि हम लोग जीवित है परमेश्वर का हम लोग सेवा हम लोग आराधना करने के लिए हमें जाना है करके जब मूसा बोलते हैं सब, तो फिरौन जवाब क्या देता है? हाँ, तुम लोग आराधना करने तो तुम लोग जाओ, लेकिन वहां पर सेवा करने के लिए तुमको इधर ही मिस्र देश में ही रुकना पड़ेगा. इस तरह का शर्त वहां पर फिरौन रखता था. നമ്മൾ അതിന്റെ സാത്താന്റെ ആ നിലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്റെ തന്ത്രം നമുക്കൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം. तो वो फटाक से हम लोग जरा किस रीति से चतुराई से शैतान ने वहां पर फिरौन को इस्तेमाल करके आराधना करने के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन सेवा करने के लिए मिस्र देश में रुकना पड़ेगा का बारे में छोटे से फटाक से हम देखेंगे. നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 8:25 വായിക്കുമ്പോൾ उसका 8:25 जब हम पढ़ते हैं, ഈ ആരാധനയുടെ വിഷയം എന്റെ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സന്തതിയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആദിജാതനെ ആരാധനയ്ക്കായി വിട്ടയക്കണം എന്നാണ് ഫറവോനോട് ആദ്യം മോശയും അഹരോനും ചെന്ന് പറയുന്നത്. तो मूसा और अहरोन जब जाकर फरौन से जब बात करते समय में वो लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों को आराधना करने के लिए या बलि चढ़ाने के लिए बलिदान करने के लिए छोड़ने के लिए वो मांग करता है सबसे पहला जब वो जाते समय में. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം വഴിദൂരം നടന്നു പോയി യഹോവയെ ആരാധിക്കണം എന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫറവോൻ ഒരു തന്ത്രം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പോക്കോ, പക്ഷെങ്കില് ഈ ദേശത്ത് തന്നെ 25-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. तो वहां पर पहले से ही कहा गया था, 27 में भी हम पढ़ते हैं कि जंगल के तुम लोग 3 दिन में यात्रा कर हमें जाना है यहोवा परमेश्वर का आराधना करने बलिदान करने के लिए 3 दिन का यात्रा करना है. ये सब पहले ही उसको बोला गया था. लेकिन वहां पर देखो तंत्र पूर्वक अभी फरौन क्या देखो दिमाग लगाकर क्या बोल रहे हैं, तुम लोग जाओ पर परमेश्वर के लिए इसी देश में तुम लोग बलिदान करो, यहीं पर ही रुककर तुम बलिदान करो करके बोलकर वो पहला शर्त लगाता है. അവിടെ കനാൻ ദേശത്ത് പോയി ആരാധിക്കാനല്ല പറയും, ഈ എന്റെ ദേശത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. तो तुम लोग कनान देश में जाकर 3 दिन का जो यात्रा है वो मत करो, तुम लोग इधर ही रुककर तुम लोग करो. അപ്പൊ ഫറവോൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫറവോന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട്. तो क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मिस्र देश में फरौन के अधीन में रहकर फरौन का हुकूमत को मानकर अधीन होकर बहुत से पहले से ही लोग वहां पर उस देश में है जो फरौन से डरकर उधर ही आराधना कर रहे, उधर ही रुके हुए बहुत से लोग थे पहले से ही. അപ്പൊ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ്, പക്ഷെ സേവിക്കുന്നത് ലോകത്തെയാണ്. तो वहां पर मिस्र देश में क्या हो रहा है, बोलो आराधना परमेश्वर को कर सकते हैं, लेकिन सेवा तुमको वापस फरौन का ही करना है. അപ്പോൾ മോശയും അഹരോനും ഇതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. तो मूसा और अहरोन वो लोग मना करता है, वो लोग ये नहीं ऐसा नहीं होगा करके कहता है. അപ്പൊ 28-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിദൂരം മാത്രം പോകരുത്. 28-ാം വാക്യം. फिर 28वां वाक्य में वहां पर देखो फिर क्या बोलता है, तुम लोग केवल बहुत दूर ना जाना करके कहता है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ബൗണ്ടറി വിട്ടു പോകരുത്, എന്റെ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം. मतलब क्या, मैंने जो रेखा बांधा है उस रेखा को पार करके मत जाना, मैंने जहां पर मेरा अधिकार है वो सब जगह उधर ही तुम लोग रुकना, उसके मेरे अधिकार से बाहर नहीं जाना. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ദൈവിക യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ ക്രൂശ് മനസ്സിലാകാതെ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. मतलब ये क्या है, ये क्रूस का तत्व को ना जानकर हम लोग हमेशा शरीर का तत्व में बने रहकर शारीरिक आराधना का फंदे में गिरकर आराधना करने का अवस्था और दशा को दिखाता है. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അവർ അത് സമ്മതിക്കാഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ 10-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വേഗം ഷോർട്ടായിട്ട് പോവുകയാണ്. 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ ഫറവോൻ പറയുകയാണ്, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ, കുഞ്ഞുകുട്ടികളെ, കന്നുകാലികളെ, മൃഗങ്ങളെല്ലാം എന്റെ അധീനിൽ ഇരിക്കട്ടെ, പുരുഷന്മാർ മാത്രം പോയി ആരാധിക്കട്ടെ. उसके तो वो करने के बाद फिर हम लोग आगे चलकर 10वां अध्याय में आते समय में फटाक से हम पढ़ते हैं, वहां पर देखो वहां पर क्या बोल रहे हैं, तुम लोग सब तुम्हारे स्त्री तुम्हारे बुजुर्ग के लोग बच्चे लोग और तुम्हारे जानवर सब इधर ही रहने दो, सिर्फ तुम्हारे पुरुष लोग तुम लोग जाओ और यहोवा को उपासना कर आओ करके कहता है. നമ്മൾ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 10-11 में हम पढ़ते हैं एक्सोडस का निर्गमन में. അപ്പോഴും അവരത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. वो बात को भी मूसा और अहरोन नहीं मानता. പിന്നെ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. फिर उसके बाद 24वां वाक्य में 10-24 में हम पढ़ते हैं, അപ്പോൾ ഫറവോൻ മോശയെ വിളിച്ചു, നിങ്ങൾ പോയി യഹോവയെ ആരാധിപ്പീൻ, നിങ്ങളുടെ ആടുകളും കന്നുകാലികളും മാത്രം നിൽക്കട്ടെ,
നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് പോരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല സാത്താൻ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാലും എന്നെ വേണം നിങ്ങൾ സേവിക്കേണ്ടത്. तो फिर 24 में देखो फिर से एक नया शर्त वहां पर फरौन लगाता है। फरौन क्या है, मूसा को बुलाकर कहता है कि तुम लोग जाओ यहोवा को उपासना करो, अपने बालकों को भी तुम लोग अपने साथ में लेकर जाओ, लेकिन केवल तुम लोग क्या करना है, अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों को छोड़कर तुम लोग इधर ही रखना और फिर तुम लोग जाओ। तो अभी ये यहाँ पर क्या दिखाना चाहता है, फरौन जानता है अगर भेड़ बकरी और गाय बैल अगर मिस्र देश में रहा तो उनको आराधना करने नहीं होगा, वापस आना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो तो बाहरी रूप से देखा जाए तो क्या फरौन को या शैतान को यहोवा परमेश्वर का जाकर बाहर जाकर आराधना करने का विषय में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन वापस आकर उसको फरौन का ही सेवा करना चाहिए, फरौन का अधीन में ही बना रहना चाहिए। ये फंदा शैतान ला रहा था। അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യഹൂദന്മാരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്റെ അവർ പിന്നെയും യാത്ര തിരിച്ചെങ്കിലും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വീണ്ടും മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണു. അതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്നത്. അനേകർ ദൈവത്തെ നമ്മൾ 1 Korinത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. और फिर यही तत्व क्या आगे चलकर जब मिस्र भले इसराइल देश को छुटकारा तो मिल गया, इसराइली लोगों को छुटकारा तो मिलकर वो लोग वापस जंगल से यात्रा कर वो कनान देश में आते समय में, लेकिन वहां पर रास्ते में क्या हो गया, जंगल में क्या हो गया, यही लोगों को, इसराइली लोगों को अभी मिस्र देश का बातों को याद करके वापस मिस्र देश में जाना है। उन लोग उस यात्रा से वो लोग खुश नहीं थे, वापस जाना पड़ेगा, उन लोग को कनान देश में जाना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा बोलकर परमेश्वर की बातों में वो लोग खुश नहीं थे, जिसके वजह से क्या हुआ, जो परमेश्वर का बातों को नहीं माना, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ थे, वो लोग सब लोग जंगल में ढेर हो गए करके, क्या खत्म हो गए करके हम देखते हैं। उसका में हम पढ़ते हैं 1 Korinത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ അവർ ആരാധനയിൽ മാത്രം ഒഴുകിയിരിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകാതിരുന്നവർക്ക് വന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് 1 Korinത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर 1 Korinथियों 10वां अध्याय में इसराइली लोगों के बारे में देखते समय में हम लोग वहां पर किस प्रकार के लोगों को देखते हैं, वहां पर वो प्रकार के लोगों को देखते हैं जो आराधना करने के लिए, यहोवा परमेश्वर का आराधना करने के लिए निकला तो था, परंतु सेवा करने के लिए उनको दिलचस्पी नहीं था। तो आराधना और सेवा अगर दोनों साथ में नहीं चला या साथ में करने नहीं होगा, ऐसे लोगों का अवस्था क्या होगा करके हम लोग 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। ഒരേ ആത്മീയാഹാരം തിന്നു, എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു, അവരെ അനുഗമിച്ച് ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത്, ആ പാറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു. എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല, അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി നമുക്ക് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നടന്ന കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, അത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനേക വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കും. तो वहां पर देखो वो लोग सब लोगों ने एक ही आत्मिक भोजन किया, वो लोग सब एक ही आत्मा का जलपान हुआ और वो लोग उस आत्मिक चट्टान से वो लोग पीते थे, जो वो चट्टान मसीह है। ये सब अनुभव वो लोग साथ में करने के बाद भी वाक्य 5 में क्या है, परंतु यहोवा परमेश्वर उनमें से बहुत से लोगों में से उनको प्रसन्न नहीं था, प्रसन्न नहीं होने की वजह से वो लोग सब लोग जंगल में ढेर हो गए जो लोग प्रसन्न नहीं थे। फिर 6 में कहता है कि ये हमारा दृष्टांत के लिए लिखा गया है। तो एक बात समझना है प्रिय, पुराने नियम का बात को नए नियम में अगर उसको लिखा गया है और वो दृष्टांत के रूप में बता रहा है, तो उसका मतलब क्या है, नए नियम के विश्वासियों के साथ भी ऐसा फंदा आ सकता है करके बताने के लिए लिखा गया है। അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു, वो लोग सब लोग खाए और पिए। അപ്പൊ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവർ കളിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു. और फिर वाक्य 7 में हम देखो पढ़ते हैं कि वो लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। അപ്പൊ അതായത് അവര് ആരാധിച്ച ദൈവത്തെ, तो वो लोग ने जिस परमेश्वर का वो लोग ने आराधना किया, തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അവരെ കളിയാക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത്. परंतु वो लोग खाने प्रभु के लिए तो वो लोग सब काम करने के लिए गए तो थे, परंतु खेलने कूदने भी उठे। मतलब क्या, जिस परमेश्वर के लिए आराधना करने गए थे उसी परमेश्वर को खेलने कूद कर वो लोग ने परमेश्वर का निंदा करने के लिए भी उठ गए। तो आराधना करके जाते समय में वो लोग निंदा करके आया, ये अवस्था वहां पर उन लोगों में हुआ। അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വന്ന തലമുറയോടാണ് യോശുവ സംസാരിക്കുന്നത്. तो उसके वो जो लोग, जो ऐसे लोग जिसने यहोवा के लिए सेवा करने का इच्छा नहीं था, सिर्फ बाहरी रूप से करने वाले लोग जब जंगल में ढेर हो गए, वो लोगों का अगला जो वंश जब वो लोग आया, उन लोगों को है योशुआ बात करके कहता है, ഞാൻ ഈ നിരത്തി വെച്ച കാരണങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കണം, കാരണം അവനിൽ നിന്ന് നന്മ അനുഭവിച്ചിട്ട് അവനെ ദുഷിക്കുന്നത്
മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോകാൻ, ഒരു ആത്മീയ പുരോഗതിയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്തു ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ നമ്മളായി പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ലോകത്തെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ലോകവുമായി നമ്മുടെ ബന്ധം വേർപിരിയാതിരുന്നാൽ, ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ എബ്രായ ലേഖനം എഴുതുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അത് തന്നെയാണ്. तो इसके लिए वहां पर इस्राएली लोगों को जब योशुआ वहां पर बोलते समय में कि देखो किस तरह तुम्हारा पिताओं ने बाप दादाओं ने इस तरह का वो लोग निकले तो थे मिस्र देश में, लेकिन वो मिस्र देश से निकलने के बाद उनका लाश उधर ही जंगल में ढेर हो गया। क्यों? क्योंकि उन लोग ने यहोवा को उन लोग ने प्रसादित नहीं किया। यानी कि क्या, आराधना तो करना था परंतु सेवा करने का विषय में वो लोग नहीं होने की वजह से जंगल में ढेर हो गए। तुम लोग भी संभाला, तुम्हारा भी अवस्था ऐसा हो सकता है। और यही चेतावनी है जो हमें नए नियम में भी वहां पर पौलुस वहां पर बोलते समय में कहता है कि हमें सेवा का विषय में आते समय में हमें प्रभु को ही सेवा पूर्ण रीति से हमें करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो एक सच्चा विश्राम का अनुभव हमको नहीं मिलेगा। यही बात है, इसी बात को लेकर था अब्रानियों का दास भी अब्रानियों का पुस्तक में कहता है। അപ്പൊ എബ്രായ ലേഖനം അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നമുക്കൊരു പിതൃത്വം കിട്ടി, സ്വർഗീയ ദേശം നമുക്ക് കിട്ടി, നമ്മള് പണിയാത്ത വീട് കിട്ടി, ഇതൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യമല്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സൗജന്യമായി സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷയം, വാട്ടം, മാലിന്യം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രകാശം കിട്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നേടിത്തന്ന ഈ യജമാനനെ നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അവനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങി അവനെ അനുസരിക്കണം. तो वहां पर इसके लिए अब्रानियों का दास भी जिस तरह योशुआ बात करते समय में उसी रीति से अब्रानियों भी यही बात कहता है कि अब्रानियों का पुस्तक में कि देखो किस रीति से तुम्हें परमेश्वर ने तुमको एक यीशु मसीह के द्वारा हमें एक स्वर्गीय पिता मिला है, एक मसीह में भाई मिला है जो हमारा प्रभु है, और उन्होंने हमें भवन दिया है जो स्वर्ग में है, और एक ऐसा घर जो कभी सड़ता नहीं बल्कि अजर सदा स्थिर रहने वाला मिराज है। तो योशुआ ने जिस रीति से बोला उस रीति से आत्मिक रीति का बातें अब्रानियों को पुस्तक में पढ़ते समय में हम देखते हैं। तो ये सब आत्मिक रीति है और स्वर्गीय स्थानों में ये सब हमारे लिए संभाले रखा है। ये बात को देखकर जो मालिक प्रभु ने हमारे लिए मेहनत करके जो हमको मुफ्त में दिया और हमारे लिए स्वर्ग में संभाल कर रखा है, उस मालिक को हम लोग पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ अधीन होकर समर्पण करके सेवा करो करके कहता है। നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, 100% നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആരാധനയിൽ ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ച് തന്റെ ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയും ഈ സഹോദരന്മാരെ നേടാൻ വേണ്ടി സകലത്തിലും സഹോദരന്മാരോട് സദൃശനായി തീർന്നു. സഹോദരന്മാരുടെ ഭാരം എടുത്തു. അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നഗരത്തിന്റെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു. ഇങ്ങനെ 5-ാം അധ്യായം വായിക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു സഭയെ നേടേണ്ടതിന് അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉരുപ്പിടിയായിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് പിതാവാകുന്നത്, സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടുന്നത്, പേര് അവിടെ എഴുതപ്പെടുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ലഭിക്കുന്നത്, വചനം കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായം, എബ്രായ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വായിക്കുകയാണ്. പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും. അപ്പോൾ ഈ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ക്രിസ്തുവിന് കംപ്ലീറ്റ് യജമാനത്വം സ്വീകരിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റിന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്തോറും ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവിക തത്വമാണ്, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ തത്വമാണ്. നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു യജമാനെ പോലും സേവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭൗമിക നന്മകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ബോണസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, യാത്രാ അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സേവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ കർത്താവ് മനുഷ്യനായി വന്ന് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിത്തന്നവനെ നമ്മൾ സേവിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവം വ്യർത്ഥായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? तो हम लोग विश्वासी है करके बोलते हैं, हम आराधना करने आए करके बोलते हैं, और आराधना करके जा गए करके बोल रहे, ये सब हम लोग आराधना किया बोलते समय में एक विश्वासी के जीवन में उसने अपने जीवन भर जब सचमुच जो उसका प्रभु और स्वामी है उस प्रभु का अगर उसने सेवा नहीं किया है तो उसका आराधना कैसा ग्रहण योग्य होगा परमेश्वर की उपस्थिति में? अभी हमें प्रभु स्वर्गीय स्थान में जो हमें मिराज देने के लिए, स्वर्ग में धन देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाने के लिए, ये सब के लिए हमारा कारण प्रभु
यीशु मसीह के कारण हुआ है। हमें स्वर्गीय पिता मिला, हमें अधिकार मिला, वो सब यीशु मसीह कष्ट सहकर दुख उठाने के वजह से है। उसका फल जो हमको परिणाम हमको मिला है। तो ये सब क्यों हुआ है? इब्रानियों 5 में हम पढ़ते समय में वाक्य 8 और 9 में कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखा। क्यों ऐसा हुआ? ताकि हम लोग भी अभी उसको, जो उसका आज्ञा को मानने वाले लोगों को भी इसी उद्धार का कारण बने। तो उसका परिणाम क्या है? देखो, ये सब प्रभु क्यों दुख उठा रहा है? ताकि हम भी प्रभु का आज्ञा मान सके। हम भी आज्ञा मानेंगे तो हमें वो उसको उद्धार का पूर्णता का कारण हमें मिलेगा। तो आज्ञा मानने का आधार पर ही है। तो एक विश्वासी इस दुनिया में जीते समय में पूर्ण रीति से जो उसका मालिक ने उसके लिए जो जो बातें किया है, उसका भले बातें का लाभ उठाकर उसको वो सब बातें अच्छा काम किया है, ये बात को देकर अगर उसी प्रभु का सेवा नहीं किया तो सेवा नहीं है, तो फिर आराधना कैसा होगा? हम लोग दुनिया में जीते समय में जिस कंपनी में हम काम करते हैं, उस मालिक का हम लोग कितना विश्वास योग्यता हम काम करते हैं। और वो मालिक हम लोग क्यों विश्वास योग्यता से काम करते हैं? क्योंकि वो मालिक हमें संभाल रहा है, हमें बोनस देता है, हमें तनख्वाह देता है, हमें ट्रैवलिंग अलाउंस देता है। ये सब अलाउंसेस और बोनसेस देते समय में, वो हमारा लाभ करते समय में हम लोग कितना अच्छे से सेवा कर रहे हैं। ऐसा है तो जो ब्रह्मांड को बनाने वाला सृष्टि करता है, जब वो हमारा सचमुच हमारा प्रभु बन गया है और हमें उद्धार देकर राज्य में प्रवेश कराने के लिए सब बातें उसने करने के बाद भी अगर हम लोग उसको सेवा करने का विषय में समर्पण नहीं किया, सेवा के विषय में अगर आज्ञा का पालन करके समर्पण नहीं किया, तो क्या हम लोग परमेश्वर को सही आराधना कर पा रहे हैं क्या? അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും അവന്റെ പുത്രനിൽ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, നമുക്ക് രക്ഷ തന്നു, വീണ്ടെടുപ്പ് തന്നു, പുത്രത്വം തന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി തന്നു, നമുക്ക് പുതിയൊരു ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് തേജസ്, നിത്യരാജ്യം, ഭരണം, എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കലവറ അനുഗ്രഹത്തിന്. ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോന്നായി പടിപടിയായിട്ട് എണ്ണിത്തരികയാണ്. പക്ഷെ അവർ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ वन्यനായ പിതാവിന്റെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നു. तो इसके लिए हमें एफिसियों का पुस्तक में पढ़ते समय में स्वर्ग का सभी आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया है करके बोलते समय में, वो क्या आशीष है? हमें स्वर्गीय स्थान दिया, स्वर्ग में हमको नाम दिया, स्वर्ग में हमको प्रवेश कराया, हमको अधिकार दिया, नागरिकता बनाया। ये सब बातें स्वर्ग में एक पवित्र आत्मा हमको दिया, उसका छाप हमें लगाया, तो आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है करके ये सब एक बातें क्या क्या अनुभव में हुआ है करके प्रेरित लोगों को भी अपना अनुभव उन लोग ने बताकर स्पष्ट करके बताया कि प्रभु ने हमें प्रभु के द्वारा क्या क्या आशीष का लाभ हुआ है। वो और वही प्रेरित लोग आगे चलकर गवाही देता है कि अब ये परमेश्वर का हम लोग आराधना ही करते हैं, उतना ही नहीं, इस प्रभु का हम लोग सेवा भी करते हैं। ये तत्वता चेले लोगों ने अपने जीवन में अपने आप को समर्पण करके प्रकट किया। അപ്പൊ നമ്മള് ഞായറാഴ്ച കൂടി വരുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിൽ വിളിച്ചവന്റെ നന്മകളെ ഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴേക്കും ദൈവത്തെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം ഈ മശിഹായെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തരുന്നതാണ്. ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവുമല്ല പാനീയമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സന്തോഷവും, അതിന് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവൻ, അതാണ് കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. इसके लिए हम लोग पढ़ते समय में प्रभु की उपस्थिति में जब हम लोग आराधना करते आते समय में हफ्ते का पहला दिन जब हम लोग आराधना करने के लिए आए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सचमुच आराधना करने आ रहे हैं। वो आराधना में हम लोग प्रभु ने किया हुआ बातों को हम लोग घोषणा कर रहे हैं। तो जब 2-3 भाई लोग उठकर प्रभु ने किया हुआ भली बातों का जो आत्मिक अर्थ का उद्देश्य को वो जब वो लोग वचन के साथ, गीत के साथ, प्रार्थना के द्वारा वो लोग जब प्रकट करते समय में वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या प्रकट करना चाहते हैं कि हम जो एक समय में अंधकार में फंसे हुए लोगों को प्रभु ने हमें खींच कर हमें अलग कर प्रभु का ज्योति में लेकर आया, ताकि हम उसके सद्गुणों को और भली बातों को घोषणा कर सके, ऐलान कर सके। वो बात जब विश्वासी करते समय में, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में करते समय में, पवित्र आत्मा उन लोगों को वो बात का प्रोत्साहन दे रहा है ये सब बातों का घोषणा करने के लिए, ताकि उन लोगों को क्या हो गया, आने वाले अगले हफ्ते में प्रभु ने उनका चाल चलन का जीवन में प्रभु मदद कर सके। तो ये कौन लोग करेगा? जो गया हफ्ते में प्रभु में समर्पण करके जीने वाले लोगों ने प्रभु का आनंद और शांति और समाधान अनुभव किया। इसलिए हम लोग रोमियो का पुस्तक में 14 अध्याय 17 में जब पढ़ते समय में परमेश्वर का जो राज्य है खाने पीने में नहीं, बल्कि धार्मिकता और मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। तो पवित्र आत्मा है जो हमें इस आनंद से भरकर
प्रतिदिन हमें आनंद से भरते हैं। ऐसा व्यक्ति वो क्या करेगा? वो परमेश्वर का सेवा सही ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നവനും तो ऐसा व्यक्ति है जो मसीह का सेवा वो करता है। അപ്പൊ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്ന ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശം എന്ന പോലെ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഈ പിതാവിനെ ആരാധിക്കാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയ പുത്രനെ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ സേവിക്കണം, അവന്റെ അടിമയായിരുന്നു കൊണ്ട് അതാണ് ആരാധനയിൽ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. इसके लिए हमें आराधना में आते समय में वो व्यक्ति का अनुभव क्या है, विश्वासी किस रीति से जी रहा है, वो परमेश्वर का आराधना कर रहा है मसीह का सेवा करते हुए। मसीह का सेवा करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर को सही रीति से बलि बातें में योग्य रीति से आराधना कर सकता है। तो परमेश्वर को आराधना और मसीह का सेवा ये एक ही सिक्के का दोनों बाजू एक बाजू है और वो दोनों साथ में चलने वाला बातें है। तो वो बात को वो लोग साथ में वो करने वाला एक विश्वासी है परमेश्वर का आराधना और मसीह का सेवा। तो ये मसीह ने हमारे लिए क्या क्या काम किया है, हमारे लिए क्या क्या कार्य किया है, उसका बलि बातों को वो स्मरण करता है और वो समर्पण करता है कि आज से मैं यही मेरा मालिक है, यही मेरा प्रभु है, इसी का ही मैं सेवा करूंगा। ऐसा सेवा कर समर्पण किया व्यक्ति सच्चा आराधना परमेश्वर को चढ़ाता है। നമുക്ക് ആ ലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. वो वाक्य पढ़ेंगे। നുകത്തിന് കീഴിൽ ദാസനായിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും ദൈവനാമവും ഉപദേശവും ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ സകലത്തിലും യോഗ്യരെന്ന് കണ്ട് എണ്ണേണ്ടതാകുന്നു. വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാർ അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വെച്ച് അലക്ഷ്യമാക്കരുത്. തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം അനുഭവിക്കുന്നവർ, അവര് ഈ യജമാനനെ വാസ്തവമായി സേവിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ യജമാനനെ തന്ന പിതാവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. पढ़ना पहला तिमोथी 6:1 और 2। जितने दास जुए के नीचे है वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। और जिनके स्वामी विश्वासी है इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी है। इन बातों का उपदेश किया कर। तो इसका लाभ उठाने वाला विश्वासी है, मतलब इसका लाभ उठाया, मतलब मेरा स्वामी जो मेरा स्वामी है उसने मेरे लिए क्या क्या किया, उसका लाभ उठाया वो कौन है? हम विश्वासी है। हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कुछ काम किया, मेहनत किया, उसका लाभ उठाने वाला, उसका परिणाम और फल उठाने वाला, फायदा उठाने वाले हम लोग हैं। इसके लिए ये बात को देखकर हमें क्या करना है? यीशु मसीह का सेवा हमें करना है। ऐसा सेवा करने वाला विश्वासी ही सचमुच परमेश्वर का आराधना करते हैं। അപ്പോൾ ഒരു ലോക്കൽ സഭയില് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് ഈ യജമാനൻ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അവരെ നന്മ അനുഭവിച്ചു. കാരണം നിങ്ങൾ പണിയാത്ത വീടുകളെ, നിങ്ങൾ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ആർക്കും അതിൽ ഒഴിവില്ല, എല്ലാവരെയും ദൈവം തുല്യമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഘോഷണമാണ് മേശയിൽ ഈ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ. അതേ പുത്രനെ തന്ന പിതാവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയും ഈ പുത്രനെ വീണ് വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുകയും അവനെ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പൗരോഹിത്യം തന്നിരിക്കുകയാണ്. Amen. इसके लिए एक कलीसिया में, नए नियम की कलीसिया में, नए नियम में प्रभु का मंडली के लिए, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु ने उसको आशीष विश्वासी को दिया है। मतलब जो स्वर्गीय आशीष जो प्रभु ने मेहनत करके उसका फल उठाने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए वो हर एक विश्वासी को दिया है। जो कार्य प्रभु ने किया है वो अपना कलीसिया के लिए किया, अपना मंडली के लिए किया, जिसका लाभ हर एक विश्वासी को है। तो वो हर एक विश्वासी जब प्रभु ने उसके लिए जो किया हुआ कार्य को जब वो स्मरण कर उसको अनुभव कर वो लोग सब जिम्मेदार है प्रभु का सेवा कर समर्पण करके। इसलिए हफ्ते का पहला दिन जब लोग एकत्र होकर आते समय में प्रभु ने किया हुआ बलि बातों को वो लोग स्मरण करके प्रभु को आराधना कर, या परमेश्वर का आराधना करने के लिए उसने किया हुआ जो भी लाभ की बातें हैं अनुभव कर वो लोग आराधना करने आते हैं। वो बातों को लोग स्मरण करके विश्वासी लोग आ रहे हैं। इसमें से कोई भी विश्वासी मुझे नहीं मिला, उसको नहीं मिला, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको तुल्य रीति से प्रभु का लाभ मिला है। അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് യജമാനന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ യജമാനന്മാരുള്ളവരുടെ പടികള് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിലെ എഫെസ്യ ലേഖനത്തിലൊക്കെയും തുടർന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും യജമാനൻ ക്രിസ്തുവാണ്. അവനാണ് യോശുവ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദേശമില്ലായിരുന്നു, രാജ്യമില്ലായിരുന്നു, പിതൃത്വമില്ലായിരുന്നു, പുത്രത്വമില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ നന്മ കൊണ്ടും ഈ അനുഗ്രഹിച്ച വന്യനായ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്നും ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത അവനെ സേവിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ
ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനും മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനുമാകുന്നു. അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിച്ച നന്മകളെ സഭയിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ യോശുവയെ പോലെയും കാലേബിനെ പോലെയുള്ള സഹോദരന്മാരാണ് സഭയിൽ വരേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിനെ നമുക്ക് വാഴ്ത്താം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. तो इसके लिए जैसा हमने अभी दुनिया में हम लोग अपना मालिक का कैसा सेवा करना चाहिए, विश्वासी लोग कैसा सेवा करना चाहिए, उसका स्पष्टता हम लोग एफएससी और कोलोसे का पुस्तक में अच्छी रीति से पढ़ते हैं। लेकिन आत्मिक रीति से हमारा मालिक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा स्वामी है। वो स्वामी ने हमारे लिए क्या क्या किया, उस भली बातें को याद करके हमें सेवा करने के लिए उसका आज्ञा का अधीन होकर समर्पण करके एक पवित्र जीवन जीने का विषय का जो बात है, ये विश्वासी उसके लिए यत्न करना जरूरी है। तो जैसा योशुआ ने बताया कि तुम लोगों को किस रीति से, अद्भुत रीति से यहोवा परमेश्वर ने छुटकारा देकर कनान देश में लेकर आया, उसी तरह नए नियम में हमारा भी यही गवाह है। हमारे पास परमेश्वर नहीं था, हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मिला, वो परमेश्वर हमारा पिता बन गया, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, हमें राज्य मिला, हमें अधिकार मिला और हमें स्वर्ग का सभी आत्मिक आशीषें मिला है करके ये अनुभव किया हुआ व्यक्ति वो क्या करेगा, योशुआ का जैसा गवाही देगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए इतना किया, मेरा मालिक ने मेरे लिए इतना किया, इसलिए आज से मैं और मेरा परिवार यहोवा परमेश्वर का सेवा करूंगा। वो यही सच्चा विश्वासी लोग हैं। वो लोग मंडली में आते समय में हफ्ते का पहला दिन वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसा योशुआ और कालेब जीवन के अंत तक यहोवा परमेश्वर का सेवा किया, उसी रीति से विश्वासी लोग भी योशुआ और कालेब के समय जीवन भर यीशु मसीह का सेवा कर कर उसका लाभ उठाकर वो लोग आ रहे हैं। ऐसा लाभ उठाने वाले लोग हफ्ते का पहला दिन एकत्र होकर, कलीसिया में एकत्र होकर परमेश्वर का वो लोग आराधना करते हैं। ऐसा लोग ही मंडली में जरूरत है। मंडली में कौन आते हैं, यहोवा परमेश्वर को सेवा करने या सचमुच जीवित पिता परमेश्वर का सेवा आराधना करने के लिए। क्यों आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ते भर उन लोगों ने यीशु मसीह का सेवा किया और उसका लाभ उठाया। वो लाभ को घोषणा करने के लिए आए हैं हफ्ते का पहला दिन। इस रीति से हम सब लोग आए प्रभु की उपस्थिति में। हफ्ते का पहला दिन प्रभु ने किया हुआ कोई भी उपकार को ना भूलकर बल्कि धन्यवाद के साथ वो लोग समर्पण करते हुए आराधना की उपस्थिति में वो लोग आए और योग्य रीति से आए। प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। കർത്താവ് നമ്മളെ എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। भाइयों में से कोई एक जन प्रार्थना करना।